بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر حصہ سوم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے غیر صحیح افعال، ٹھیک ہے جی، فعل جو ہے نا، فعل اس کو کئی طرح سے تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک اس کی تقسیم ہے صحیح افعال اور غیر صحیح افعال، صحیح اور غیر صحیح افعال۔ غیر صحیح افعال، صحیح افعال تو ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، جو فعل ہم نے پڑھا ہے وہ ابھی تک صحیح پڑھا ہے، غیر صحیح نہیں پڑھا۔ غیر صحیح افعال، اس میں پہلا ہے محموز۔ کیا ہے جی؟ محموز۔ محموز اس کو کہتے ہیں جس میں حمزہ آ جائے، جس کے مادے میں حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے مضاف۔ مضاف اس کو کہتے ہیں جس کے مادے میں، روٹ ورڈ میں ایک حرف دو مرتبہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مثال۔ ابھی ہم اس کی مثالیں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال اس کو کہتے ہیں جس کے مادے میں واو یا یا آ جائے۔ فا کلمے میں واو یا یا آئے۔ کون سا کلمہ؟ فا کلمہ۔ اس کے بعد ہے اجوف۔ اجوف اس کو کہتے ہیں جس کے عین کلمہ میں واو یا یا آ جائے، جس کے عین کلمے میں واو آ جائے یا یا آ جائے۔ ناقص اس کو کہتے ہیں جس کے لام کلمہ میں واو یا یا آ جائے۔ لفیف اس کو کہتے ہیں جس کے دو کلمات میں واو یا یا آئے۔ کتنے میں؟ دو اس کے جو ورڈ ہیں، یعنی عین اور لام میں۔ جیسے محموز، محموز ہم نے کہا کس میں، کون سا ہے جس میں حمزہ آ جائے، جس کے مادے میں حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ فعل اپنے مادے کے اعتبار سے کتنی قسم کا ہے؟ تین قسم کا ہے نا، یا ثلاثی ہے، یا رباعی ہے، یا خماسی ہے، ٹھیک۔ عموماً ثلاثی ہوتا ہے، تین حرف ہوتے ہیں مادے میں، کبھی مادے میں چار حرف بھی ہوتے ہیں، اس کو رباعی کہتے ہیں۔ جیسے زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالہ، ٹھیک ہے۔ زلزلہ یہ کیا ہے؟ رباعی ہے، اس کے مادے میں چار حرف ہیں، زلزلہ یزلزل زلزلتن، ٹھیک ہے۔ یہ حروف کم ہیں جن کے مادے میں چار حرف ہوں، جن کے مادے میں پانچ حرف ہوں خماسی، وہ اور بھی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر، ٹھیک۔ اصل میں ثلاثی ہوتے ہیں۔ تو مادے میں کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں محموز۔ مادے میں ایک کلمہ ریپیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسے ضاد لام لام، کیا بنے گا؟ ظل۔ ظلالہ سے کیا بن جائے گا؟ ظل۔ اصل میں تو تھا نا ظلالہ، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظلالہ، لیکن یہ کیا بن گیا؟ ظلہ کیسے بنا وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر مادے میں ایک حرف ریپیٹ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف۔ اگر فا کلمہ کی جگہ واو یا یا آ جائے، جیسے وعدہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال۔ فا کلمہ، فا کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ پہلا، ٹھیک ہے۔ اگر عین کلمہ میں، مادے کے فا کلمہ میں، ٹھیک ہے، اگر مادے کے عین کلمہ میں واو یا یا آ جائے، جیسے قوالا، کاف واو لام، ٹھیک ہے۔ اگر مادے کے لام کلمہ میں واو یا یا آ جائے، جیسے خشیہ، ٹھیک ہے۔ اگر مادے میں دو حروف میں واو یا، اچھا واو اور یا کو کیا کہتے ہیں؟ حروف علت۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف علت۔ یہ کون سے ہیں؟ واو ہے یا ہے۔ الف کو بھی بعض لوگ شمار کرتے ہیں، لیکن الف بیسیکلی حروف علت میں نہیں ہے، بعض لوگوں نے اس کو بھی شمار کیا جی۔ علت کہتے ہیں بیماری کو، ٹھیک ہے، عربی میں۔ یہ واو یا جس فعل میں آ جائے نا، وہ فعل ہو جاتا ہے بیمار، وہ صحت مند نہیں رہتا، اس لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر صحیح افعال۔ یہ کیسے بیمار ہوتا ہے یہی ہم پڑھیں گے اب۔ ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں نا،
लफीफ जैसे काविया, दो हरूफ हरूफ इल्लत हों, मादे के दो हरूफ इल्लत हों। ठीक है जी। हम आते हैं महमूज की तरफ। हमारा टॉपिक आज का क्या है? महमूज। ठीक है जी, जिसमें हमजा हो। महमूज की तीन किस्में हैं, महमूजुल फा, महमूजुल ऐन और महमूजुल लाम। समझ आ रही है ये बात? फा कलमे में हमजा हो, ऐन कलमे में हमजा हो, लाम कलमे में हमजा हो। फा कलमे में जैसे आखाजा, ठीक है, आइन कलमे में जैसे साआला, ठीक है, और लाम कलमे की मिसाल काराआ, पढ़ना, आखाजा पकड़ना, साआला सवाल करना, कारा पढ़ना। महमूजुल फा, महमूजुल ऐन और महमूजुल लाम। असल में जो कवायद हैं वो इसके हैं, असल में महमूजुल फा के इनके हैं, लेकिन थोड़े बहुत हैं। कारा पढ़ना, कारा यक़रा, इक़रा पढ़ो, इसी से कुरान बना है जिसको पढ़ा जाता है। ये बात क्लियर हो गई कि गैर सही अफ़ाल क्या हैं। तो सही अफ़ाल हम किसको कहेंगे? सही अफ़ाल वो हैं जिनके मादे में ना हमजा हो, जिनके मादे में ना कोई ना कोई हर्फ रिपीट हो रहा हो, जिनके मादे में ना वाव हो ना या, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? सही अफ़ाल। और गैर सही अफ़ाल किनको कहेंगे? जिनके मादे में हमज़ा हो, या जिनके मादे में कोई कलमा रिपीट हो रहा हो, हरफ रिपीट हो रहा हो, या जिनके मादे में वाव या आ गया हो। ठीक है। अब हम आते हैं महमूज की तरफ, यानी महमूज के कवायद की तरफ। अलिफ और हमज़ा का फ़र्क तो पता है ना? क्या फ़र्क बताया था अलिफ और हमज़ा का? हाँ, हमज़ा के ऊपर हरकत होती है, ज़ेर ज़बर पेश या सुकून, और अलिफ के ऊपर हरकत नहीं होती। बस ये ज़हन में रखना है। अब आगे चलते हैं। महमूज के कुछ कवायद ऐसे हैं जो लाजिमी हैं, और कुछ कवायद ऐसे हैं जो इख्तियारी हैं। लाजमी कवायद का मतलब ये है कि वो तब्दीली लाजमन आएगी। इख्तियारी का मतलब ये है कि चाहे तो कायदा लगा लें, चाहे तो ना लगाएं। ठीक है। लाजमी कवायद में से क्या है कि अगर हमज़ा साकिन है और उससे पीछे हमज़ा है, उससे पीछे एक और हमज़ा है जो मुतहर्रिक है, या उस पर ज़बर होगी, या पेश होगी, या ज़ेर होगी। ठीक है। दो हमज़ा हैं, अगले वाला हमज़ा साकिन है, पिछले वाला हमज़ा मुतहर्रिक है। तो इस हमज़ा को पिछले हमज़ा की हरकत के मुताबिक तब्दील कर देना है। नहीं समझ आई? लेकिन तीन सूरतें बनती हैं। कितनी सूरतें बनती हैं? तीन। हमज़ा साकिन हो, उससे पीछे हमज़ा पे ज़बर हो, हमज़ा साकिन हो, उससे पीछे हमज़ा पे ज़ेर हो, हमज़ा साकिन हो, उससे पीछे हमज़ा पे पेश हो। फ़तह की हरकत किस से मुवाफ़िक होती है? अलिफ से। ज़ेर की हरकत किसके मुवाफ़िक होती है? या से। पेश की हरकत किसके मुवाफ़िक होती है? वाव। हरकत के मुवाफ़िक, जब हम कहते हैं किसके मुवाफ़िक? हरकत के मुवाफ़िक हरफ से तब्दील करना, हरकत के मुवाफ़िक हरफ, हरकत के मुवाफ़िक हरफ। ठीक है। तो दूसरे हमज़ा को हरकत के मुवाफ़िक हरफ से तब्दील कर दें तो क्या बनेगा? आ। इसको यूं भी लिखते हैं अलिफ खड़ी ज़बर, इसको यूं भी लिखते हैं अलिफ मद आ। ये वही चीज़ है, ये दो हमज़े हैं असल में। अलिफ मद्दा क्या है? दो हमज़े। आम उर्दू में भी अलिफ मद्दा इस्तेमाल। ये क्या हो जाएगा? आ ई ऊ। हमज़ा किस से तब्दील हो गया? मा कबल हरकत के मुवाफ़िक हरफ से। दूसरा हमज़ा वो तब्दील हो गया मा कबल हमज़ा की हरकत के मुवाफ़िक हरफ से। समझ आ रही है बात? अच्छा देखें, ये एक मादा है। मादा क्या है? हमज़ा मीम नून। ठीक है। अगर ये बाप सामिया से आए तो क्या बनेगा? सामिया यस्मऊ, आमीना या अमानो। ठीक है, यही बनेगा ना बाप सामिया से।
اگر ہم اس کو باب افعال سے لے کے آئیں افعل تو کیا بنے گا؟ افعل یفعل، افعل، افعل پہ کیا بنے گا؟ امن، ٹھیک ہے؟ تو یہ امن افعل، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا ہو جائے گا؟ آمن۔ یہ بات سمجھ میں آئی کیسے آیا؟ یہ الف میں تبدیل ہو گیا نا، اس کی جگہ اگر ہم کہیں کہ افعال، یہ وزن ہے، کیا ہے؟ افعال، تو یہ کیا ہے؟ کیا آئے گا؟ نون، یہی آئے گا نا؟ تو اب یہ حمزہ کس میں، دوسرا کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ یا میں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایمان۔ اب یہ یا کہاں سے آئی؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ حمزہ، یہ امن سے ایمان بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ امن سے، ٹھیک ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو حمزہ جمع ہو جائیں، دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو ما قبل حمزہ کی حرکت کے موافق حرف سے تبدیل کر دیں۔ ما قبل حمزہ کی حرکت فتح ہے تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیں، ما قبل حمزہ کی حرکت کسرہ ہے تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیں، ما قبل حمزہ کی حرکت ضمہ ہے تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیں۔ یہی قاعدہ جو ہے وہ اختیاری تب ہوتا ہے جب حمزہ ساکن ہو اور اس کے ما قبل کوئی اور حرف ہے، حمزہ نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، تو اب آپ حمزہ کو تبدیل کر سکتے ہیں ما قبل حرکت کے مطابق، لیکن یہ قاعدہ کیا ہے؟ اختیاری، چاہے تو کر دیں چاہے تو۔ جیسے رأسن، اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو رأسن تو ہے نا، اس کو اور کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ قاعدہ لگائیں نا، تو کیا بن جائے گا؟ نہیں، راسن، راسن، حمزہ کو الف سے بدل دیں، تو یہی کر رہے ہیں نا۔ ذئبن، یہ ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ زیبن۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ٹھیک ہے؟ حمزہ کو ما قبل حرکت کے مطابق تبدیل کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ما قبل حرکت کیا ہے؟ فتح ہے تو حمزہ کو الف سے بدل دیں، ما قبل حرکت زیر ہے تو حمزہ کو یا سے بدل دیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا قاعدہ یہ ہے، ہاں پیش ہے تو وا سے بدل دیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ اگر مفتوح ہے، فتح ہے، اس پہ زبر ہے، حمزہ اگر مفتوح ہے یعنی اس پہ فتح ہے، زبر ہے، اور اس سے ما قبل حرف پہ پیش ہے یا زیر ہے، زیر ہے، تو آپ حمزہ کو تبدیل کر سکتے ہیں ما قبل حرکت کی حرف کے موافق۔ مثال حضوءً، حضوءً ہے نا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حمزہ مفتوح ہے اور ما قبل کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کو تبدیل کر دیں ما قبل حرکت کے مطابق، حضو کیا بن جائے گا؟ حضوً۔ کفوً، یہ کیا بن جائے گا؟ کفوً۔ ہماری قرات میں کیا ہے؟ ہماری قرات میں کفوً ہے، روایت حفص میں۔ روایت ورش میں کیا ہے؟ کفوً، حمزہ کے ساتھ۔ اختیاری قاعدہ ہے نا، اختیاری قاعدہ ہے، تو کسی روایت میں کسی قرات میں کفوً ہے قرآن مجید کی، اور کسی قرآن مجید کی قرات میں کیا ہے؟ کفوً، یعنی چاہیں تو تبدیل کر دیں چاہیں تو نہ تبدیل کریں۔ یہ قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ مطلب بیسیکلی قاعدہ ایک ہی ہوتا ہے، ما قبل حرکت کے موافق تبدیلی،
किस से? तो पेश ही है, तो हमजा को माक़बल हरकत के मुवाफिक तब्दील कर देना, वाव ही आएगा ना। जैसे मिअतुन, हमजा मुतहर्रिक है, उससे माक़बल कसरा है, तो क्या इसको पढ़ा जा सकता है? हैं? हाँ, मियतुन, या में तब्दील कर दें बस। भाई हमजा या तो अलिफ में तब्दील होगा या वाव में या में, सादा सी बात है, ठीक है। li अल्लाह किस में तब्दील होगा? ली अल्लाह, ठीक है। ये है दूसरा इख्तियारी कायदा। तीसरा कायदा ये है कि अगर हमजा मुतहर्रिक है, ठीक है, और उससे मा कबल या वाव साकिन है, तो हमजा को मा कबल हरफ के मुताबिक तब्दील कर देना। देखें, एक मादा है नून बा हमजा, ये एक मादा है। नबा, नबा का मतलब क्या होता है? खबर। अम्मा यतसालून अनिन नबाइल अज़ीम, इसको अगर आप लेके जाएं फ़ईलुन के वज़न पे, सिफ़त मुशब्बा का जो वज़न है, तो क्या बनेगा? नबी उन। क्या बना? नबी उन। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमजा से पहले या साकिन है तो हमजा को क्या करें? या में तब्दील कर दें, तो क्या बनेगा? ये नबी युन, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे? इदगाम, नबी युन, ठीक है। हमजा मुतहर्रिक है, उससे पहले या साकिन है या वाव साकिन है, तो हमजा को बदल दें। या साकिन है तो या में बदल दें, उससे पहले वाव साकिन है तो हमजा को वाव में बदल दें। ये बात क्लियर हो गई। एक कायदा हमजा का क्या है? लाजमी है, इजबारी है, और तीन कवायद उसके क्या हैं? इख्तियारी हैं। एक ही नुक्ता एक ही है इन सब कवायद में कि हमजा मा कबल जो उसके हरकत होती है उसके मुवाफिक हरफ में तब्दील हो जाए। तो मा कबल हरकतें तीन किस्म की हो सकती हैं ना, या ज़बर है, या ज़ेर है, या पेश है। ज़बर है तो अलिफ में तब्दील हो जाएगा हमजा, अगर ज़ेर है तो हमजा किस में तब्दील हो जाएगा? या में। अगर मा कबल पेश है तो हमजा किस में तब्दील हो जाएगा? वाव में। कभी लाजमी तौर पर तब्दील होगा और कभी इख्तियारी तौर पर तब्दील होगा। तीन अफ़ाल ऐसे हैं, ठीक है। महमूज में तीन अफ़ाल ऐसे हैं कि जिनका फ़ेल अमर जो है वो हट के आता है, कायदे से हट के आता है। उसमें से एक है अकला या कुलो, दूसरा है आखदा या खुदो, फ़ेल अमर। सअला यसअलो, माजी मुज़ारे है ना। अकला या कुलो खाना, ठीक है। आखदा या खुदो पकड़ना, सअला यसअलो सवाल करना। देखिए, इसका फ़ेल अमर तो हमने कहा था ना कि अलामत मुज़ारे गिरा देते हैं और शुरू में क्या लगाते हैं? हमज़ा वसल लगाते हैं, ठीक है, और इसके मुताबिक हमज़ा वसल को हरकत दे देते हैं। तो अकल याकुलू का असल में बनता था उकुल, लेकिन ये नहीं आता उकुल। अगर ये क्या हो जाता? उकुल, लेकिन असल में ये आता नहीं है, तब्दील हो गई उकुल। असल में क्या आता है? कुल। क्या आता है? ये नहीं आता ऊ। खाओ, कुल, कुला, कुलू, कुलू वशरबू, ठीक है। कुल, कुला, कुलू, कुली, कुला, कुलना। अमर कैसे बनाते हैं? मुजारे से बनाते हैं ना, ठीक है। अमर फ़ेल मुजारे से बनता है, फ़ेल अमर। अलामत मुजारे गिरा देते हैं सबसे पहले। अलामत मुजारे गिरा दी तो पहला हरफ क्या है? साकिन है। पढ़ने के लिए हमने क्या लगाया? हमज़ा। उस हमज़ा को अब देनी है हरकत, तो हमने कहा था उसको हरकत किसके एतबार से देते हैं? ऐन कलमे पे पेश हो तो उस हमज़ा को पेश दे देते हैं। कायदे के मुताबिक ये बनना था उकुल। उकुल में फिर मामूज का कायदा लगता तो क्या हो जाता? उकुल हो जाता ना। दूसरा हमज़ा वाव के मुताबिक मा कबल हरकत के मुताबिक तब उकुल हो जाता, लेकिन उकुल इस्तेमाल नहीं होता बल्कि क्या होता है? कुल। तीन अफ़आल ऐसे हैं जिनमें फ़ेल अमर कायदे के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हुआ। आखदा या खुज़ू से क्या बना? वही बना ना, उ खुज़। और इससे क्या बना? ऊ खुज़।
او خود سے کیا بنا؟ خز، پکڑو، خز. یہ قاعدے کے خلاف بنا ہے. ہاں اس کو ہم کہتے ہیں یہ خلاف قیاس ہے. خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ ان تین افعال میں فعل امر قاعدے کے مطابق نہیں بنا، قاعدے سے ہٹ کے بنا ہے. لیکن یہ قرآن میں استعمال ہوا نا، خذ العفو وامر بالمعروف. عفو کو پکڑ لو، درگزر کو پکڑ لو، خذ العفو. ٹھیک ہے. سأل یسألو، اس سے کیا بنے گا؟ اسأل، اسأل. ٹھیک ہے. لیکن یہ استعمال کیا ہوتا ہے؟ سل. سل بنی اسرائیل، سل بھی ہے نا، سل بنی اسرائیل. دوسرے پارے میں بنی اسرائیل سے سوال کریں. کم آتیناہم من آیت بینہ. دیکھیں نا، علامت مضارع گرا دیں، شروع میں الف لگا دیں. زیر دیکھیں نا، الف لگا دیا، آپ کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے کہا تھا کہ اگر عین کلمے پہ زبر ہو یا زیر ہو، فعل امر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو زیر دیتے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ امر، سل، کل خذ سل. ایک تو یہ چیز خلاف قاعدہ ہے. دوسری چیز جو خلاف قاعدہ ہے وہ ہے کہ جب آپ آخذہ کو باب افتعال سے لے آتے ہیں، آخذہ، اس کو اگر باب افتعال سے لے آئیں تو یہ کیا بنے گا؟ افتعال. ٹھیک ہے. یفتعلو، یہی بنے گا نا. اب اس کو بنائیں، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ تاخذہ، یہی بنے گا نا. ٹھیک ہے. تاخذہ. دوسرا کیا بنے گا؟ یا تاخذو. ٹھیک ہے. یہ بنتا ہے. تو اس کو کیا ہو جانا چاہیے؟ اس کو کیا ہو جانا چاہیے قاعدے کے مطابق؟ ای تاخذہ ہونا چاہیے. یہ تو قاعدے کے مطابق ہے نا. اور اس کو کیا ہو جانا چاہیے؟ یا تاخذو یا تاخذو، دونوں طرح ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ تا میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ حرف یہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ تا میں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اتخذ. اور یہ کیا بن جائے گا؟ یتخذ. یہ بھی خلاف قاعدہ ہے، قاعدے کے مطابق نہیں ہے. قاعدے کے مطابق اتخذ آنا چاہیے، لیکن یا اور الف ان دونوں کو عرب کیا کرتے ہیں؟ تا میں بدل دیتے ہیں. غیر صحیح افعال کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ بیمار ہیں، یہ افعال قاعدے کے مطابق نہیں آ رہے. تو یہ اب اس کو آپ اس طرح سے کر دیں شد کے ساتھ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اتخذ. اور یہ کیا بن جائے گا؟ یتخذ. اتخذ یتخذ. ٹھیک ہے. یہ دوسری چیز ہوگی جو خلاف قاعدہ ہے. ٹھیک. تیسری چیز ہے امر یامر. اس کا امر بھی کیا بنتا ہے؟ امر. ٹھیک ہے. امر سے کیا بن جاتا ہے؟ اومر. لیکن یہ او کے بغیر استعمال ہوتا ہے، صرف مر. امر یامر حکم دینا، مر حکم دو. مرو اولادکم، حکم دو اپنی اولاد کو نماز کا. وہاں مرو لفظ ہے. مر مرا مرو، مری مرا مرنا. جیسے کل کلا کلو، کلو واشربو کلو. خذ خذا خذو، خذی. خذا خذنا. ٹھیک ہے. یہ تیسری چیز ہوگی خلاف قاعدہ. چوتھی چیز جو ہے وہ خلاف قاعدہ جو آئی ہے وہ ہے جی کس کا؟ مر. مر وہی اسی طرح سے کل خذ مر. اس کا اگرچہ فعل امر اس ال بھی آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر سل استعمال ہوتا ہے. چوتھی چیز ہے کہ اگر حمزہ استفہام کے بعد کوئی معرف باللام اسم آ جائے تو حمزہ استفہام کو مد دے دیتے ہیں. الرجل، الرجل. ہم نے کہا حمزہ استفہام،
ٹھیک ہے. حمزہ استفہام تو پتہ ہے نا, استفہام کے لیے جو حمزہ آتا ہے, ٹھیک ہے. انت قلت للناس, کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا. انت, حمزہ استفہام کے بعد اگر کیا آ جائے, معرف باللام. معرف باللام بھی تو سمجھتے ہیں نا, جس کے شروع میں الف لام ہو, جس کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا ہو. تو کیا کرتے ہیں, حمزہ کو مد میں تبدیل کر دیتے ہیں. دیکھیں نا, یہ حمزہ کس میں تبدیل ہو جائے گا, الف میں. جب یہ الف میں تبدیل ہو گیا تو کیا بن گیا, آر. وہی بات ہے نا, آر رجل. دیکھیں نا, یہ تو ایسے یہ الف میں تبدیل ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اس کو الف مدہ لکھ دیں, آر رجل. آر رجل. قرآن میں تین چار اس کی مثالیں ہیں. اگر وہ اللہ ہو تو یہ کیا بنے گا, اللہ. الذکرین, دو مذکر, تو کیا بن جائے گا, الذکرین. الآن, الآن کیسے کہتے ہیں, اب. کیا ہو جائے گا, الآن. الآن قرآن میں آتا ہے نا, یہ ہے الآن. ایک حمزہ استفہام کا اس میں, ٹھیک ہے. تو اگر معرف باللام سے پہلے حمزہ استفہام ہو تو آپ نے یہ جو معرف باللام کا الف ہے, حمزہ ہے, معرف باللام کا جو حمزہ ہے اس کو آپ نے کس میں تبدیل کر دینا ہے, الف میں, اور الف کے بعد وہ آٹومیٹیکلی مد بن جائے. اگر حمزہ استفہام کے بعد کسی باب کا حمزۃ الوصل ہو, جیسے استکبرتا. استکبرتا کسے کہتے ہیں, تکبر کرنا. استکبرتا, تو نے تکبر کیا. استکبرتا, کیا تو نے تکبر کیا. اس حمزۃ الوصل کو گرا سکتے ہیں, تو یہ کیا بن جائے گا, استکبرتا. جی, ہم نے یہ بات کہی کہ اگر حمزہ استفہام کے بعد کسی باب کا حمزۃ الوصل ہو تو اس حمزۃ الوصل کو گرا دیتے ہیں. استغفرتا, ٹھیک ہے, یہ کیا بن جائے گا, استغفرتا. اتخذتم, کیا تم نے بنایا, کیا بن جائے گا, اتخذتم. حمزہ استفہام موجود ہے, حمزۃ الوصل اس میں کیا ہے, گر گیا. یہ باب کا حمزہ نہیں ہے, بس یہ ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ باب استفعال میں جو حمزہ ہے اس پہ زیر آتی ہے, استفعلا, ٹھیک ہے. استغفرا, اس میں زبر نہیں آتی, تو یہ باب کا حمزہ نہیں ہے. یہ کون سا حمزہ ہے, حمزہ استفہام کا. باب کا حمزہ جو ہے وہ گرا ہوا ہے, وہ حمزۃ الوصل تھا. باب استفعال, استفعال تھا باب استفعال. استغفر تھا باب استفعال, یہ باب افتعال ہے. اتخذا, یہ تو ابھی ہم نے پڑھا نا, اتخذا تھا, اس سے اتخذا ہوا. چلیں جی, آپ تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. آمنا کیا تھا, یہ اصل میں تھا آمنا, ٹھیک ہے, آمنا. تو یہاں سے کیا ہوا, آمنا, تو یہاں سے کیا ہوا, آمنا. جی, ایک ہی رول اپلائی ہوا. تو یہ اصل میں وزن کیا ہے, افعلنا. کون سا باب ہے, باب افعال, ٹھیک ہے. آمنا, افعلنا. یا آدم اسکن, کون سا جی, آدم کیا تھا اصل میں, آدم, ٹھیک ہے, آدم. مادہ کیا ہے اس کا, حمزہ دالمی. اس کا مطلب ہوتا ہے گندمی ہونا, گندمی رنگ والا ہونا. تو آدم جو گندمی رنگ والے تھے, ٹھیک ہے. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا, وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا. جی, کلا کیا ہے, اکلا یا کلو سے امر کیا بنے گا,
कुल, कुल तू खा, उसका तस्निया क्या होगा? कुला, तुम दोनों खाओ। आदम और हव्वा को कहा गया ना तुम दोनों खाओ, मिना उस जन्नत से, रागदा मज़े से। जी ये हमने कहा था ना कायदे के खिलाफ जो आ रहे थे, तीन अफ़ाल, कुल, खुज़, मुर। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और उन्होंने कहा वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ने बना लिया बेटा। ये क्या है? इत्तख़ज़ा, ये असल में क्या था? इत्तख़ज़ा, इत्तख़ज़ा, इफ्तअला, इत्तख़ज़ा। हमने कहा था ना ता में तब्दील हो जाती है, ठीक है। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरान, जी इस कोरिया को और किस तरह से पढ़ सकते हैं? व इज़ा क़ुरिअल क़ुरान, ये इख्तियारी कायदा है कि लाजमी है? इख्तियारी है। लाजमी तब होता है जब दो हमजे हों। फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वतिन वअमुर क़ौमका, जी एक तो है ये खुश, हमने कहा था ये क्या आता है? खिलाफ कायदा आता है। दूसरा क्या है? मुर, व मुर, ये भी खिलाफ कायदा आता है। लेकिन ये जो खिलाफ कायदा आते हैं ना, अगर इनसे पहले वाओ या कोई और हरफ हो, फा, और उसके साथ इनको मिला रहे हो, तो इसका अलिफ लौट आता है। उसका नहीं है, उसका नहीं लौटा। बाज में लौट आता है, बाज में नहीं लौटता। फ़अज़ल्ली, जैसे फ़अज़ल्ली में लौट आया। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम, मुअज़्ज़िनुन को और कैसे पढ़ सकते हैं? वो तो हमज़ा साकिन होता। हमने कहा था हमज़ा पे फ़ता हो, मुवज़्ज़िनुन, कुफुवन, मुवज़्ज़िनुन, फ़अज़्ज़न मुवज़्ज़िनुन, इख्तियारी कायदा। व मिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली, ये था असल में इज़न, ठीक है, यक़ूलु ज़न, जी नहीं ई तभी तो नहीं, वो और चीज़ है, ठीक है। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। चलें जी, कल हम इंशाल्लाह मुज़ाफ़ पढ़ेंगे, यानी वो गैर सही फ़ेल कि जिसके दो हुरूफ मादे के एक जैसे होते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल। अल हिक्मा इंटरनेशनल आपका ताउन दरकार है। आप हमारी मुआवनत के जरिए इस मुकद्दस मिशन में हमारे रफीक बन जाइए। फॉर डोनेशन अकाउंट नंबर 059292913100271, ब्रांच कोड 0727, अकाउंट टाइटल हाफिज शफीकुर रहमान MCB।